बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, इसके अंदर आज हम देखेंगे पहचान। हमने देखा जी हमजा और अलिफ। हमजा क्या होता है और अलिफ क्या होता है। इसका पढ़ना इसलिए जरूरी है कि आगे हम हमजा के भी कुछ अफ़ाल करने जा रहे हैं और इसी तरह अलिफ अभी हम तक देखते आ रहे हैं कि अलिफ क्या चीज़ है। तो उसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसके अंदर क्या डिफरेंस है। अरबी में हरूफ तहज्जुद की तादाद कहते हैं 28 है, जिनमें अलिफ भी शामिल है। अगर हमजा को शामिल कर लिया जाए 29 बन जाते हैं। अब अलिफ देखने में क्या होता है, ये देखें, ये अलिफ आपको नजर आ रहा है, देखने में ये अलिफ है। हमजा बज़ाहिर देखने में आपको ये हमजा नजर आ रहा है, ठीक है। नोट, जहां ये हमजा का निशान हो तो वो हमजा होगा, और जहां ये अलिफ का निशान हो तो वो क्या होगा, अलिफ होगा। अब अलिफ की पहचान कैसे करनी है। नंबर वन, एक ही लफ्ज में अलिफ से पहले फतह यानी कि क्या होगा, जबर होगी। अलिफ से पहले जबर होगी तो वो क्या होगा, अलिफ होगा। इसके ऊपर कोई हरकत नहीं होगी, यानी कि अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं आने लगी। ठीक हो गया जी। जैसे अभी हम बात कर लेते हैं, जो अभी बात कर रहे हैं, फतह का मतलब होता है जबर। जैसे माँ, माँ ये वाला, ये बेसिकली क्या है, अलिफ है, ये इसके ऊपर जबर आ रही है, ये क्या होगा, ये अलिफ होगा। जैसे कौला, बाला, कमा, मरादन वगैरह वगैरह, यानी कि उससे पहले होगा। कभी अलिफ जमा को जाहिर करने के लिए भी आता है, जैसे मैं भी पढ़ रहे हैं कानू, कालू वगैरह वगैरह। बाकी इसके अलावा सारे के सारे हमजा होंगे। ठीक है जी। अलिफ की पहचान, अलिफ शुरू में आ ही नहीं सकता। जब आए अलिफ लिखा हुआ सर, नजर आए। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी क्या कह रही हैं, मेरी आवाज क्लियर नहीं है, कोई और बता दे। सर बहुत क्लियर है आपकी आवाज। क्लियर है सर। बड़ी क्लियर लाउड है। बोल रहा हूँ, बड़ा ऊंचा बोल रहा हूँ मैं तो। जी, अलिफ की पहचान हम सीख रहे हैं जी। अलिफ, अलिफ शुरू में नहीं आ सकता। शुरू में जब अलिफ लिखा हो नजर आए तो वह हमजा होगा, चाहे उसके ऊपर हरकत हो या ना हो। जैसे इस, इब्न, इस, नान वगैरह जो, ठीक है। अमूमन इसके ऊपर कोई ना कोई हरकत होती है। ये कभी शुरू में होगा और कभी दरमियान और कभी आखिर में। कभी वाव के ऊपर भी आ जाता है, जैसे ये देखें, हमजा के ऊपर है अमरा, सहला, तोरा, मोमिन वगैरह। हमजा की मुख्तलिफ शक्लें हैं। ये हमजा की देखिए शक्ल है, ये भी हमजा की शक्ल है, ये भी देखिए हमजा है, ये भी हमजा है। ये हमजा के इश्काल आपको नजर आ गई। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है जी, हमजा की इश्काल है। हमजा की मुख्तलिफ शक्ल ये है। ये वाली जो है ना, समझ लें, जो हमजा है ना, ये कुर्सी का किरदार। कभी अलिफ के ऊपर होगा तो ये कुर्सी का किरदार, वाव के ऊपर भी होगा, या के ऊपर भी होगा, तो ये कुर्सी, यानी कि वो कुर्सी हासिल कर रहा होता है बेसिकली। जैसे ये देखें, नबीयुन, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं सारी। ठीक है, तो ये कुर्सी की तरह, कुर्सी का किरदार अदा करता है। हमजा की मजीद जो है वो ये इस तरह भी हो सकती हैं। इसकी इंशाल्लाह हम ग्रुप के अंदर भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, वहां पे आपको देंगे, या कोई आप सफा लेकर, आप बेशक ग्रुप में शेयर करें, कोई भी सफा ले लें, उस पे आपने निशान लगाने हैं। वो कैसे निशान लगाने हैं वो आगे आपको जाके दिखाते हैं। अब हमजा की ही मुख्तलिफ शक्लें आपको दिखाई जा रही हैं, देखिए। अब आपने इनको जहन में रखना है। ये इंशाल्लाह स्लाइड भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, तो इसको आपने गौर से देख लेना क्या है। इन्ना अन, ये देख, आइए, ये प्रैक्टिस आपने करनी है। ये अगर आपको शेयर कर दी जाए, मश्क है, अलिफ के नीचे आपने कोई डॉट लगा देना और हमजा के नीचे रेड, कोई भी डिफरेंट कलर लगा देने हैं। वो आपने अलिफ को पहले मार्क कर लेना कि इसके ऊपर अगर आपने रेड लगाया हुआ है, हमजा के नीचे ग्रीन लगा रहे हैं, तो ये अगर आपको इस तरह पेज ले लें और या किसी भी जगह से लेकर इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है जी। ये देखिए इस तरीके से, ये रेड लगा हुआ है, ये हमजा है।
ٹھیک ہے جی. اس طریقے سے اس کو کوشش کرنی ہے آپ نے اس کی پوری پریکٹس کرنے کی تاکہ آپ کو اس کو سمجھ آگے. ہم الف کو لے کے چاہ رہے ہیں, آگے ہم نے حمزہ کو لے کر بھی چلنا ہے. جی اچھا, میری سکرین کا مطلب شیئر نہیں ہوئی. سر ہوئی ہے سر. ہوئی تھی. جی نہیں سر مین اسکرین پہ نہیں, آپ کی تصویر آ رہی ہے. نہیں سکرین میری تصویر نہیں ابھی آ آتی. رہی ہے نا, پہلے اسکرین تو شیئر ہوئی ہے نا, جی سر پہلے ہوئی تھی ابھی سٹاپ ہوئی جس ہے. پہ حمزہ والا لکھا ہوا تھا سر. نہیں وہ تو ختم کر دی نا. اب میں نے یہ سکرین شیئر کی ہے, اب آ گئی ہے, ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے سبق پڑھنا ہے, سبق کی سکرین آنی چاہیے نا. ڈی والا ہم نے پڑھنا ہے. جی سسٹر رخسانہ بتائیں, کلیئر ہے؟ جی بھائی کلیئر ہے. وہ ڈبل والی تو نہیں آ رہی؟ نہیں. چلیں جزاک اللہ. پارٹیسپینٹ اور چیٹ, چلیں ٹھیک ہو گیا جی. تو ہم اب صفحہ 2 پڑھ رہے ہیں اور اس کا اشارہ نمبر ڈی پہ پہنچ گیا. آج ہم اپنا صفحہ 2 بھی فنش کرنے لگے الحمدللہ. جی گوگل کوئز اگر آپ نے کر لیا ہوگا, نہیں کیا تو اس کو دیکھ لیجئے گا. آپ تھوڑا سا ٹائم 5-6 منٹ شاید اوپر چلے جائیں. آپ کو پتہ ہے جی, ہم نے یہ جو کورس 2 ہے, قرآن کورس 2, اس کے اندر ہم نے 5 صفحات کو دیکھنا ہے جس کے اندر ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین, کافرین, منافقین, دعوت اسلام. آدم علیہ السلام پہلے انسان جن کو ہدایت ملی. کورس 2 کر رہے ہیں ہم الحمدللہ, تو اس کے اندر ہم پہلے 5 صفحات کو دیکھیں گے. یہ 5 صفحات ہیں. ہم بات کر چکی ہیں کہ پہلے کے اوپر ہم نے سورہ فاتحہ دیکھی تھی اور 5 آیات سورہ بقرہ کی دیکھی تھی. جی اللہ کی تعریف, ہدایت کی دعا, متقی کی ہدایت اور متقی کی صفات. کون ریوائز کرے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے پلیز. جی سسٹر شمیلہ. اللہ کی تعریف, ہدایت کی دعا, متقیوں کے لیے ہدایت, متقیوں کی صفات. تعریف, دعا, ہدایت, صفات. جی سسٹر جویریہ. کافرین کو ہدایت نہیں, منافقین کو ہدایت نہیں, فسادی اور بیوقوف ہم پڑھ چکے ہیں. اب پڑھیں گے ہم 2 رخے. کیا پڑھیں گے آج؟ صفحہ نمبر 2 بھی ختم ہو جائے گا اور آخری حصہ ہے اس کا جی کیا جی 2 رخے. جی سسٹر جویریہ. کافرین کو ہدایت نہیں, منافقین کو ہدایت نہیں, فسادی اور بیوقوف 2 رخے. جزاک اللہ. جی کوثر خان. کافرین, منافقین, فسادی, 2 رخے. جزاک اللہ. اب جی تعارف, انٹروڈکشن, 2 رخے. پچھلے ہیں منافقین, فسادی اور بیوقوف ہیں, اگرچہ وہ خود کو اصلاح پسند اور ہوشیار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلسل ان کی اخلاقی بیماریوں کو بیان کر رہا ہے. اس سے ہم اسباق لیں گے جی. منافقین کیا جی 2 رخے, مذاق اڑانے والے, اللہ ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے, وہ نقصان اٹھانے والے ہیں, ہدایت یافتہ نہیں ہیں. جی شمائلہ شفیق ہیں. جی سر. سوری, ایک منٹ ذرا. جی اب ہم دیکھیں اس کے اندر کیا ہے جی. یہ انشاءاللہ ابھی ہم پڑھنے والے ہیں. قرآن کتنا آسان ہے جی. قرآن کتنا آسان ہے جی. اس لائن کے اندر ہمیں 2 نئے الفاظ, اس میں الحمدللہ 1, اس میں 3 اور 1, میکسیمم میں 3 الفاظ نئے نظر آ رہے ہیں. کتنا آسان ہے الحمدللہ. ہر لائن میں 3 سے کم الفاظ سیکھنے ہم نے. آسانی کے لیے, یاد رکھنے کے لیے انشاءاللہ ہم کیا کریں گے؟ فکروں کا استعمال کریں گے. قرآن سیکھنے میں 2 قسم کے چیلنج, الفاظ کے معنی سیکھنے اور اشارات اور فکرے. گرامر سیکھے کس سے؟ ٹی پی آئی اور عربی بول چال سے. جی اس کو ہم دیکھتے ہیں جی, اس کی ترجمہ و تشریح. جی سسٹر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ
قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے، اور جب تنہا ہوتے ہیں ساتھ اپنے شیطانوں کے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو بس مذاق کر رہے ہیں. جزاک اللہ. جی واذا، یہ ہم QC 1 سے پڑھتے آ رہے ہیں. ابھی پچھلے سبق میں بھی ہم نے پڑھا تھا وا اور اذا، جب آئے گا تو کیا ہوگا؟ ماضی کو کس میں چینج کر دے گا؟ مضارع میں. یہ یاد رکھنے والی بات ہے، الحمدللہ آپ سب کو یاد ہے. لکو وہ ملے، جب وہ ملتے ہیں، اس سے کیا ہو جائے گا؟ جب وہ ملتے ہیں. یہ اکثر ہم اردو کے اندر بھی یہ الفاظ یوز کرتے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جیسے ملاقات. جی ملاقات وغیرہ. وَإِذَا لَقُوا، جی وہ جب وہ ملتے ہیں. ٹھیک ہے جی. الذین، کن سے؟ ان لوگوں سے. کون سے لوگ؟ آمنو، ایمان لائے. قالو، تو وہ کہتے ہیں، وہی لوگ کہتے ہیں جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم ایمان لا چکے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا، پھر واو کی بات آ رہی ہے، اور جب خلو، خلوت سے، یاد ہے نا کسی کو؟ خلوت سے کیا ہے جی؟ جب وہ تنہا ہوتے ہیں. جب وہ کیا ہوتے ہیں؟ تنہا ہوتے ہیں. یہ کوئی کسی کو ہے آئیڈیا کہ یہ کہ ہم نے کوئی اس طرح کا ٹیبل پڑھا ہوا ہے؟ ابھی پیچھے پڑا تھا طلاق تلاؤ. تلا، جی ابھی تو یہ پچھلے کون سا سبق میں ہے؟ پڑھا. جی یہ دائی کی طرح ہے، خلا. ٹھیک ہے جی، خلا. چلے کوئی نہیں، یہ اسی طرح کا ملتا جلتا ہے، یعنی کہ وہ تنہا ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں. جی وَإِذَا خَلَوْا، میننگس، لیکن جب وہ سب اکیلے ہوتے ہیں. جی الہ، یہ کیا چیز ہے؟ حرف جر. کہاں پڑھا تھا ہم نے؟ الا الیہ. جی اس کا میننگ QC 1 میں پڑھا تھا. نہیں وہاں پہ میننگس کیا پڑھا تھا ہم نے؟ کسی کو یاد ہے؟ الا طرف پڑا تھا. طرف سے. یہی پڑھا تھا. تو یہاں تو میننگ ساتھ آ رہا ہے. سر کانٹیکٹ کے حوالے سے میننگز جو ہے نا وہ استعمال ہوتے ہیں نا. پھر کشمیرہ آپ کہتی ہیں جی مجھے ہی پوچھتے ہیں، تو اسی لیے تو پوچھتا ہوں. سر بتا تو رہی ہوں، غلطی معاف، اللہ پاک بھی معاف کرے، آپ بھی معاف کر دیجیے. نہیں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، تو پھر آپ جب میں آپ سے پوچھنے لگتا ہوں تو آپ کہتے ہیں مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کانٹیکٹ میں چل رہا ہے. کیا ہے جی کہ جب وہ ملتے ہیں، یعنی ان کے کس کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی طرف ہوتے ہیں نا، کہ ساتھ یا طرف ایک ہی بات ہوتی ہے. جب وہ جب وہ ملتے ہیں کسے؟ ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لا چکے ہیں. ٹھیک ہے. جب وہ تنہائی میں چلے جاتے ہیں، تنہائی کی طرف جاتے ہیں، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ شیاطین. یہ جو شیاطین ہے، اس کا کوئی پتہ یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ کسی کو آئیڈیا؟ وہی اپنے دوست ان کے جو کافر، کافرین نے جو سردار کافرین منافقین. چل جزاک اللہ جی. ایک تو شیطان ہوتا ہے نا، تو وہ لوگ بھی شیطان ہوتے ہیں جو ان کے سردار ہوتے ہیں نا. سردار جو ہے، سرداران جمع جو ان کی، جو وہ شیاطین ہے. ٹھیک ہے. جب ان سرداروں کے پاس، ان کے پاس جاتے ہیں تو وہی لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب ادھر جاتے ہیں ایمان والوں کے تو کہتے ہیں جی ہم تو ایمان لے آئے. جب وہ اپنے سرداروں کے پاس، وہ یہودیوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. تو برا کالو، تو وہ کہتے ہیں، یہ کافی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں. انا، جی بے شک.
سر بے شک ہم ان اور نہ. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے آپ نے. یہ کیا ہے یہ چیز؟ ما اسم ہے. اسم ساتھ. ما نہیں، یہ حروف نہیں ہے، حروف جر. حروف نہیں جر سر. کی طرح استعمال ہوتا ہے لیکن اسم ہے یہ. جزاک اللہ. کون سا اسم ہے؟ کوئی تھوڑا سا پتہ ہے؟ بہرحال ذکر نہیں کرنا چاہیے. چلیں اگر کسی کو، یہ ہم نے اس وقت کہا تھا اس میں ذر کہ اسی بار ہم نے 7 حروف کیے تھے، 2 حروف کی طرح تھے. دوسرا کون سا تھا؟ اندہ. اندہ. کیا بات ہے، ٹھیک ہے اندہ یہ ہم نے کیا تھا. چلیں جزاک اللہ. پورا ٹیبل ہم نے کیا، ما کا یعنی کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ انما پھر وہی آ گئے، انما الاعمال بالنیات والا. نحنو ہم، مستہزئون مذاق کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں وہ؟ مذاق کر رہے ہیں. اردو میں بھی اکثر الفاظ استعمال ہو رہتا ہے. جیسے استہزاء، استہزاء، اردو میں بالکل ٹھیک. استہزاء. جزاک اللہ جی. انما بے شک نحنو ہم مستہزئون مذاق کر رہے ہیں. جی. منافق جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو وہ اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں اور خود کو کیا کہتے ہیں جی؟ ایمان والا، مسلمانوں کا وفادار دوست ظاہر کرتے ہیں. وہ یہ سب مسلمانوں کو کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے درمیان رہ کر وہ جو دنیا کے فائدے مل سکتے ہیں وہ لے لیں. منافقین کے سردار، منافقوں کے جو سردار ہیں، اور مدینہ کے یہودی جب اس وقت اسلام کے خلاف بڑھ چڑھ کر کام کرے تو ان سے جب وہ ملتے تھے تو کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. مسلمانوں کے ساتھ آتے تو مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے. جب وہ ان کے پاس جاتے ہیں، سرداروں کے پاس یا ان کے یہودیوں کے پاس، تو ان کے کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. ہم جو کہتے ہیں آمن باللہ، تو دراصل ہم ان سے کیا کر رہے ہیں؟ مذاق کر رہے ہیں. اپنے سرداروں کو کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. جی. منافقین کون تھے؟ ٹھیک ہے جی. نقصان اٹھانے والے، 2 روپے. یہاں شیطان سے مراد کیا ہے جی؟ سردار اور مدینہ کے یہود. جی. وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ ملتے، اللہ زینہ ان لوگوں سے، آمن و ایمان لائے، کالو تو کہتے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا، جب وہ تنہائی میں جاتے، خلوت میں جاتے، یا اپنے شیاطین یہودیوں کے پاس جاتے تو کہتے تھے ہم بے شک تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو بس ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ مذاق کر رہے ہیں. جب یہ سلائیڈ آ جاتی علمو، تو اس کو خود سے پڑھ لیجئے ایک دفعہ، دوسروں کو سکھائیے. جی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. جی. جی. اب اگلی آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں. جی. جی میری بہن سسٹر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یستہزئ بہم ویمدوہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ اور ڈھیل دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. جزاک اللہ. الحمدللہ. جی. اللہ یستہزی، اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، بہم ان کے ساتھ. اب اس کے دیکھیں یہ مدو، یہ کیا جی؟ یہ ایک فعل ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے. ٹھیک ہے. یہ آگے جا کے آپ ٹیبل پڑھ لیں گے. ہم ان کو، فی میں، طغیانی یعنی کہ سرکشی میں. جب کوئی طوفان آتا ہے یعنی کہ سرکشی آتی ہے تو ان کی سرکشی میں، یا یہ اسم ہے، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. وَيُمُدُّهُمْ. جی. ٹھیک ہو گیا جی. فی طغیانی. جی. طغیانہم، جب ان کی سرکشی میں. یعمہون، تو وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کر رہا ہے، یعنی دنیا میں تو انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا اللہ ان کے ساتھ کیسا سخت ناراض ہے. وہ سمجھتے رہیں گے کہ ہم تو کیا ہیں؟ چالاک ہیں. مگر آخرت میں انہیں کیا جی؟ جہنم کے نچلے حصے میں ڈال دیا جائے گا. جی. الحمدللہ. جی. یہ آیت جو ہے نا یہ اگلے صفحے پہ جا چکی ہیں، لیکن یہ ہم نے مضمون کو کمپلیٹ کرنے کے لیے 2 رکوع کے تو یہ اسی اس کے اندر آ جاتی ہیں. جی سسٹر شمائلہ پڑھی جی پلیز.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے، پس نہ فائدہ دیا ان کی تجارت نے اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ جزاک اللہ جی۔ اولئکا، یہ وہی لوگ ہیں، کون سے؟ جنہوں نے نشترو، اچھا اگر ہم اس کو پڑھیں گے اس کے ساتھ ملا کر تو نشترو آ جائے گا۔ اگر اس کو میں اکیلا پڑھنا چاہوں، کوئی بتائے گا کیا ہوگا، کس طرح پڑھا جائے گا؟ کسی کو کوئی آئیڈیا؟ اشترو جی اشترو یہ اشترو زیر آ جائے گا، سر زبر نہیں آئے گا۔ ابھی پیچھے ہم نے بات کی تھی، زبر نہیں آئے گا، پیش آئے گا، یہ آئے گا، یہ امر کا سیگا نا، خرید لیا، ٹھیک ہے۔ اشترو جمع کا سیگا جو ہم نے پڑھا نا امر کے اندر، یہ اس طرح کا ہے، ٹھیک ہے۔ دلالت، گمراہی، یہ اردو کے اندر بھی ہم پڑھتے ہیں ضلالت۔ اب یہ ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ ہم ہیں اردو دان، بہت سے اردو کے الفاظ عربی میں ہیں، بہت زیادہ، اور ہمیں آسانی ہے۔ اگر ہم یہی جرمن نہیں ہوتے تو ہمیں بہت زیادہ مشکل ہونی تھی، یا چائنیز ہوتے تو بہت زیادہ مشکل ہونی تھی۔ لہٰذا ہمیں جیسے ضلالت، گمراہی، ہمارے اردو کے الفاظ بہت زیادہ ملتے ہیں۔ بالہدا، بالہدا ہدایت کے بدلے، یہ جو بی ہے نا یہاں پہ اس کی پرائس، قیمت کا بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے۔ فما ربحت تجارتهم، پس نہ، ماں جو ہے نہیں والا ہے، یہ والا ربحت فائدہ دیا۔ اچھا یہ کیا ہے، کسی کو آئیڈیا ہے؟ سر اسم فعل ماضی کا مونس کا صیغہ ہے۔ بہت تیز ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی، ماضی ہے یہ، ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ جی۔ وما كانوا مہتدین، اور نہ وہ تھے مہتدین، ہدایت پانے والے۔ پھر شمیلا آپ سے پوچھوں، قانون کا ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جب یہ کسی اس کے ساتھ آتا ہے تو ماضی کنٹینیوس ٹینس میں بدل دیتا ہے اس کو۔ ٹھیک ہو گیا۔ قانون کس کے ساتھ آئے؟ فعل مضارع مضارع کے کے ساتھ ساتھ ہے تو استمراری ماضی، بنتا ہے۔ ہاں جی، اگر ماضی جو یہ والا سیگا اگر اس کے ساتھ آئے، مضارع کے ساتھ تو ماضی استمراری بنتا ہے نا۔ یہاں بھی یہ کیا ہے، اسم ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کیا ہے، یہ اسم ہے، میم لگا ہوا ہے، اور مہتدین ویسے بھی یہ جمع کا سیگا ہے، ہدایت پانے والے، تو لہٰذا یہ ماضی استمراری نہیں ہوگا، یہ ویسے قانون آ سکتا ہے، اور نہ وہ تھے ہدایت پانے والے۔ یقینی طور پر وہ کیا جی، نقصان اٹھانے والے ہیں، کیونکہ ان کا آخری انجام کیا ہے جی، جہنم۔ واضح طور پر وہ غلط راستے پہ ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ اب یہ بڑی خوبصورت بات ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی کتنی علامتیں ہیں؟ 3۔ کون کون سی؟ جب بات کرے گا تو کیا کرے گا، وہ جھوٹ بولے گا، یہ پہلی ہے۔ جب وہ بات کرے گا تو کیا کرے گا، جھوٹ بولے گا۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا۔ اور تیسری، جب امین بنایا جائے گا، جب اس کو امانتیں دی جائیں گی تو وہ خیانت کرے گا۔ یعنی کہ یہ 3 باتیں اس کے اندر ہوں گی جو منافق ہوگا، منافقین کی نشانی ہے۔ جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے گا۔ بہرحال ہم کسی کو یہ فتویٰ نہیں دے سکتے کہ منافق ہے۔ کبھی کسی کو ہرگز ہرگز مت کہیے، اس لیے کہ دلوں کے حال صرف وہ اللہ جانتا ہے۔ کیوں نہ ہم خود اپنی فکر کریں اور خود کو غلطیوں کی اصلاح کریں، دوسروں کو مشورہ ضرور دیجیے، مگر اس خیال کے ساتھ کہ اس سے آپ ان سے بہتر اور اچھے ہیں۔ جی، کسی کو کبھی مت مکارو، کس سے؟ نہ ان کو کافر کہو، نہ ان کو BCD
अब सिस्टर आप खुद ही बोली हैं, आप खुद ही कह रही थी कि जी वहां पे लिखना चाहिए। सॉरी सर। ये सिस्टर अलीमा किसको कह रही हैं कि इसने किसने किया हुआ है QC2? सर मैंने तो नहीं किया हुआ, मैं तो फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। जी शमीला जी खान को ही कह रही हूँ। नहीं नहीं सिस्टर, मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। ये QC1 में मेरी स्टूडेंट थी, ये QC2 में मेरी स्टूडेंट है, फर्स्ट टाइम किया हुआ है। इनको माशाल्लाह नॉलेज बहुत ज्यादा है, ये लाइक टॉपर में से है माशाल्लाह। उस ये वक्त ना पहले पढ़ लेती हैं सबक को, इसलिए माशाल्लाह माशाल्लाह ये इस तरीके से जवाब दे लेती हैं। वो पहले से तैयारी करती है, हम पहले तैयारी नहीं करते, इस वजह से सिस्टर को लग रहा है कि उन्होंने QC2 किया हुआ है। नहीं नहीं, किसी ने नहीं किया हुआ, बहरहाल कोई ऐसी नहीं बात सर, नहीं। इधर है, इधर सिस्टर है खालिदा मंजूर है, वो QC2 में 146 बैच में थी। आपको क्या पता 146 का, सर आपको मैं क्या फारिग पता? वक्त में यही करती रहती हूँ। अच्छा, चले ठीक है जी। जी हम इससे तर्जमा देखते हैं जी, आयत नंबर 13 से। और जब वो लोग इनसे मिलते हैं जो ईमान लाए तो कहते हैं कि ईमान लाए, और जब वो अपने शैतानों के पास अकेले होते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो बस मजाक करते हैं। अल्लाह उनसे मजाक करता है और उनको सरकशी में बढ़ाता है। वो अंधे हो रहे हैं। अब वो जरूरी नहीं है कि वो अपना आंखों से अंधे हो रहे होते हैं, ठीक है। उनकी वो अक्ल, जिस तरह कहते हैं ना, इसकी अक्ल पे पर्दा पड़ गया है, इसको तो समझ नहीं आ रही, तो वो वाला ये अंधे की यहाँ पे आ रही। यही लोग जब जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही मोल ली तो उनकी तिजारत ने कोई फायदा न दिया और न वो हिदायत पाने वाले थे। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह। अब इससे असबाक दुआ और प्लान। जी इससे पहले है जी आयत नंबर 4 से, मुनाफिकीन दो रुखन मजाक उड़ाने वाले हैं। 15 से अल्लाह उनको सरकशी में क्या करता है, बढ़ा देता है और उनको खुली छुट्टी दे रहा होता है। और 16 से वो नुकसान उठाने वाले हैं, हिदायत याफ्ता नहीं है। तो दुआ हमने यहाँ पे करनी है कि मुझे नफाक से बचा, ए अल्लाह मुझे नफाक से बचा और सच्चा मोमिन बना, लोगों के साथ खैर भाई का मामला करने में मेरी मदद फरमा। हमने क्या करना है प्लान, इंशाल्लाह मैं हरगिज किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। लोगों का मजाक मत उड़ाइए, लोगों की बातों में मत आइए कि वो ऐसा है वो ऐसा है, वो अल्लाह के यहाँ पता नहीं कितना नेक होगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए किसी का मजाक ना उड़ाइए, किसी को गलत बयानी ना कीजिए, किसी का गलत नाम ना से ना पुकारे आप। अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश करनी। तो इसके अंदर अस्मा जी मुस्ताजियून पहले थे शयातीन, या QC1 से पढ़ते आ रहे हैं। शयातीन मुस्ताहजी मुस्ताहजी ऊना मुस्ताहजी, ठीक है जी। मुख्तदी ये वो वाला है। मैं यहाँ कहना चाह रही थी कि ये जो हरूफ आते हैं इनके साथ अगर इनके रूट वर्ड्स भी साथ नीचे हो जाए तो थोड़ी आसानी हो जाती है कि मतलब पढ़ने में समझने में। मेरी बहन इसके इस्मा के तो रूट लेटर होते ही नहीं है। नहीं, ये जितने भी हरूफ आ रहे हैं ना, जैसे जो भी है लाकू है, इजा लाकू, तो इसके इसमें कौन सा है, और ये इसी तरह खलाऊ है, और ये यस्तहजी, तो ये फिर इनमें जो आते हैं जैसे रूट वर्ड्स हूँ तो फिर वो नश्तरो द्वाला था, तो ये उनमें वो फिर समझ आ जाती है ना सही तरह से, नहीं तो ढूंढने पड़ते हैं, सोचना पड़ता है बहुत ज्यादा। आप सोचिए ना देखिए आपको अभी क्या जो हमने पढ़ा दिया आपको वो आपको बताएंगे। लकू हम एंड में जाके पढ़ेंगे तो आपको वहां पे आ जाएगा, ठीक है। अभी से मैं बता दूं इसका जी, ये लकिया से बना हुआ है, आपने कहना ये कौन सा आ गया, ये फलां से बना हुआ है, तो लोग परेशान हो जाएंगे ना मेरी बहन। तो इसलिए जो हम पढ़ चुके हैं, कालू हम पढ़ चुके हैं, इसका हम आप पूछ लें, आपसे बात करेंगे। अभी ये मैंने मोहतदी की बात करी है, ये ऐसे ही है जैसे आज हमने पढ़ा दाइन पढ़ा है तो ये मोहतदीन है, वहां से ये निकला हुआ है, ठीक है। जो चीज हम पढ़ चुके हैं वो आपको बताएंगे, जो नहीं पढ़ी हुई या अगले कोर्स में आपने जाके पढ़नी। QC1 में भी आपको बार बार कहा था। अब आपने पढ़ा था इहदीना सिरातल पढ़ा था, वो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम उसी वक्त बता देते कि फलां इसका रूट लेटर है, फलां 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 से है, तो मेरी बहन इस तरह नहीं होता। जो ग्रेजुअली हम इंशाल्लाह आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको जरूर बताते जाएंगे। जो फेल आ रहे हैं उसको हम जरूर लेंगे। जो पीछे ठीक है, आप, हाँ ये लकू का मैं अभी बता देता हूँ, लकिया से बना हुआ है, तो फिर आप कहेंगे अच्छा ये कैसे बन गया है। फिर आप कहेंगे अगला टेबल भी बना दें, तो फिर मेरी बहन इस तरह थोड़ा सा टाइम जब ये आएगा तो उस वक्त आपको पता चल जाएगा। फिर आपको याद रखिए, अभी देखें अभी हमने बात की है कि जी हमने QC1 में ये पढ़ा है, तो आप लोग रिवाइंड कर रहे हैं, आ रहा है आपके पास।
ठीक है, जैसे मैंने कमा की बात की थी तो आप लोगों ने बताया ना कि हमने पढ़ा हुआ था, तो हम उसको पीछे वाले से कोशिश करते हैं कि उसको दोबारा से याद करने की। लेकिन अगर यहीं पे सारा कुछ बताते जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। फिर मैं यहीं पे बता देता हूँ, पहले दिन हमने कहा था, मुझे तो खुद नहीं याद, फेल मुदारे से है वो, पता नहीं बाब अरफा से फलां फलां से है, तो वो ऐसे नहीं होगा। इसके अंदर कोशिश करते हैं कि जो कुछ आ रहा है साथ साथ हम बताते जाते हैं आपको। ठीक है जी, बहरहाल माइंड ना कीजिएगा मेरी बातों को। जी, शैतान हमने QC 1 से पढ़ते आ रहे हैं, मुस्तहजी मुस्तहजीऊन मुस्तहजी। अब ये जो हम, ये जो मैंने बात की थी हमजा में, ये हमजा इसके ऊपर या की कुर्सी पे है। मुहतदिन, ये आज ही हमने बात की है दुआइन, तो इसका यकीनन आखिरी जो है ना, वो आखिरी इसका लेटर जो होगा वो या होगा या अलिफ होगा, कोई भी होगा। एंड के अंदर इसके जो आएगा जिससे बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसका आखिरी कमजोर हरफ होगा। मुहतदून मुहतदीन। जी, शैतान की जमा आप सबको पता है जी। अब ये क्या है जी, ये सामिया से है, अमिया यमु इमा आमिन। जी, ये और रबिया, ये किससे है, सामिया के पैटर्न से है। दोनों, ये दोनों सामिया से। जी, कौन रिवाइज करवा देगा जल्दी, शुमाइला शफीक अगर आप करवा दें, टाइम ज्यादा हो गया आज। आमिया यामहु इमहु आमियतुन आमहुन, वो भटका। दूसरा भी करवा दें। रबिहा यरबहु इरबह राबिहुन रिबहुन, उसने फायदा दिया। जज़ाकल्लाह जी। जी, रबिया से अफ़ाल की चाबियां बता दें। ठीक हो गया जी। जी, अब ये आ गया दुआ की तरह खला, जो हमने उस वक्त बात की थी जब दरमियान में चल रहा था, तो मैंने ये बात की थी। देखें जी, खला यखलुक उखलुक खालिकुन मखलूकुन। ठीक, इसके एंड में क्या होगा, खला, खामोशी हो गई है, एंड में क्या है, ये अलीफ है सर। अलीफ है, तो ये देखें दो जेर आ गई हैं, जी आ गई हैं। जी ये दुआ के पैटर्न में, जो मेरी बहन कह रही थी ना जी, रूट लेटर या वो कोड, ये देखिए कोड आ गया है। दा, दा का हमने कर लिया है। ठीक है, दा से दूसरा कौन सा किया था अभी, तला तला किया, ये समझ ले तीसरा भी आ गया, खला। ठीक है, तो इस तरह के जिसके ऊपर आएंगी, ये जो कोड है इसका, इसके ऊपर खला भी आ रहा है, दा भी आ रहा है। ये कुदरती बात है कि ये आज ही हमने पढ़ा और आज ही ये आ गया। ठीक है, तो ये खालिन, ये देखें दो जेर आ गई है। चलें, कोई रिवाइज करवा दे सिस्टर सोबिया लतीफ। खला यखलू उखलू खालिन डैश खुलूद। जज़ाकल्लाह जी। ठीक हो गया जी। ये इसका मुदारे क्या होगा, उखलुंदा। ठीक हो गया जी। अब हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम ग्रामर करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपके सवाल जवाब लेंगे। आज हम करेंगे जी हदा। क्या करेंगे, हदा। अच्छा, अरबी लोग जो है ना इसको यूं भी लिखते हैं, हम यहाँ पे इसके ऊपर खड़ा है तो अरबी लोग ऐसे भी लिख देते हैं, आपको ऐसा भी नजर आएगा जी। हदा कमजोर फेल आपको पता है जी, वाउ या अलिफ, वहाबा वादा काला। कमजोर फाल के बातें में दो नहीं, अब तीन बातें हमने याद रखनी है। कौन कौन सी हैं, ये हमेशा इन्हीं बाब पर आएंगे, हमेशा इन्हीं पर आएंगे। ये गायब हो जाते हैं, सिस्टर जो पूछ रही थी, ये देखें गायब हो जाते हैं वापस भी आ जाते हैं, एक दूसरे से ही बदलते हैं। कौन सी सिस्टर थी, मुझे नाम याद, सिस्टर कौन सी जो आप पूछ रही थी, अब पूछे ना जरा, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर जी, देता हूँ। मैं क्वेश्चन मैं पूछ रही थी, मैंने कहा ये जब गायब होते हैं फिर वापस, जैसे देखे ना कुलता में आ गया, पहले आया काला फिर कुलता आ गया, ठीक है, फिर कुलतू आ गया, तो ये वो जो पेश गया वो वापस, मतलब वो ये इसकी जो चेंजेस है ना, मैं इनके कायदा पूछना चाह रही थी कि ये मतलब जो जी जी, वो आप सिर्फ सिस्टर मेरी, अब मैं आपको बताता हूँ ना, अब यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा ना, ये क्या होता है, ये गायब हो जाते हैं या एक जी दूसरे के साथ बदल जाते हैं। जी नहीं तीन वो पर, हाँ बदलते हैं, लेकिन फिर मैं कहता ना कि वो वापस जब आते हैं तो उनके वो रीजन क्या होता है कि वापस फिर मुड़ के वो पेश आ जाता है, और फिर उसके ऊपर वो चीज आ जाती है ना दोबारा मुड़ के।
ठीक है, ये एक दूसरे का सहारा बनते हैं, इनको हमसे सबक लेने ये तब्दीलियां। अब तीसरी जो बात है ना वो इम्पोर्टेंट ये है कि जी रूट लेटर में अलिफ नहीं होगा, वो या होगा या वाव होगा, रूट लेटर में ये दो होंगे, ये तो रूल बन गया, ठीक हो गया। अब ये हमेशा जो है ना, हमेशा इनके ऊपर आएंगे, या वो फतहा के टेबल होंगे, या नासारा से होंगे, या दराबे पे होंगे, या समिया पे होंगे। ठीक है, अब आप जो बात कर रही थी, काला की बात कर रही हैं, इसकी बात कर रही है ना। जी अब ये जी देखिए, ये किसके ऊपर है, नासारा के ऊपर है। नासारा में पेश आएगी, अब बार बार मैं कह रहा हूं, नासारा में क्या आएगी, पेश आएगी। ये देखें, ये देखिए, ये पेश आ रही है ना। जब जी ये आपको पता चल गया है कि ये नासारा से यनसुरू, और यनसुरू से जब ये बनेगा ये काला, तो इसके अंदर पेश आएगी। जब पेश आएगी तो क्या बनेगा, यहाँ पे पेश आएगी ये कूलू, तो मोस्टली वाव आ जाती है दोबारा। जी, यही मैं कहना चाह रही थी ना कि वाव आती है, अलिफ वो चला गया और वाव आ जाती है। और दूसरी ये चीज है ना कि अब आप जैसे ये हमें अभी आपने बताया नसारा, अब जिन जो कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनका आपको पता नहीं कि कौन से बाब में जाएंगे, तो उनको वर्कआउट कैसे करना है, ये पूछना चाह रही थी ये मैं। मेरी बहन, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये अगर आप याद कर लेना, अल्लाह ने देने का वादा किया, वाहबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दुआ हदा। जब हमें यहाँ पे थे, जब उसमें हम पढ़ रहे थे, ये वाले हम जब कर रहे थे, उस वक्त भी तो हमें मुश्किल आ रही थी ना, उस वक्त भी तो। ये देखिए ना, उस वक्त हम कहते थे अच्छा जी, ये देखिए सारों, इन सारों के ऊपर क्या है, जबर है, सारों पे जबर है ना। अब जी आगे जी जाके इससे क्या हुआ है, इस पे जबर आ गई, इसके ऊपर पेश आ गई, उसके ऊपर जेर आ गई, यही तीन बदल गए हैं। इसके तो वैसे ही पहले ही नीचे जेर है, तो ये इस लेवल पे चला गया, हालांकि ये इस तरह का हो गया है। ठीक है, जब किसी पे जेर नजर आएगी तो आपको ये पता चल जाएगा, वरना आपने इनसे याद रखना है कि दराबा से यदरीब बनता है, और इसके अंदर मोस्टली ये होता है, ये वाला रूट लेटर आएगा, इसमें मोस्टली होता है वाव वाला रूट लेटर होता है, क्योंकि पेश है ना, इसमें जेर है, जेर की वजह से या, पेश की वजह से वो। ये थोड़े से रूल आप याद रख सकते हैं, ज्यादा नहीं आप इसको याद कर सकते कि अच्छा जी ये तो ये ऐसे ही होगा, ऐसे नहीं होगा। अब ये देखें दा, ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे, वक्त के साथ साथ ये आपको याद आ जाएंगे। अच्छा, जैसे अभी आपको ये इजी लग रहे हैं तो फिर ये इजी लगेंगे, जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे आपने ये भी करने हैं, ये भी करने हैं, दोनों को साथ ले लेकर चलेंगे आप। अस्सलाम वालेकुम सर, एक बात बताऊं, मैं बीच में ऐड करूं? जी जी, करें करें। सर जैसे कौला है ना, कौला में अलिफ सामने नजर आ रहा है ना, अब उसका रूट वाव होगा, वो वाव में वो काफ वाव और लाम होगा। तो जब वाव में आएगा तो आगे वो पेश के साथ आएगा, और वैसे भी यंसुरू, नसारा यंसुरू उसके वजन पे आएगा। तो जो अलिफ है वो वाव में कन्वर्ट हो जाएगा आगे जाके उसके टेबल में। यही तो मैं पूछना चाह रही थी ना कि पहले अलिफ आया, फिर उसको वो वाव में क्यों कन्वर्ट हुआ, और फिर जब उसके जब उसमें जी सर, कुलता में आया तो उसका पेश वापस आया, वो पेश आया, मतलब वो उसकी जो हरकत है वो चेंज होगी। तो यही मैं इस बैलेंस चीज का करने कायदा के पूछना लिए, चाह रही थी। बैलेंस करने एक के बात लिए मैं अभी बताती बताया भी हूँ। है सर ने कि अलिफ, ये जो कमजोर हरूफ हैं ये एक जगह बदलते रहते हैं, जहां जरूरत होती है वहां पे अलिफ आ जाएगा, जहां पे जरूरत होगी वो अलिफ की जगह वाव आ जाएगा या आ जाता है। तो ये हरूफ एक दूसरे के साथ बदलते हैं, टीम वर्क की तरह काम करते हैं। सिस्टर एक बात मैं बताती हूँ आपको, कि अगर आप ना थोड़ी सी कुरान पाक का कोई सफा लेके बैठ जाएं, जहां कहीं भी अगर अलिफ आ रहा होगा, तो जैसे एक हेल्पिंग वर्ब होता है ना, ये बिल्कुल उसी तरह काम करते हैं, कि जहां पे अलिफ होगा तो वो पीछे वाले जबर को फॉलो कर रहा होगा, जहां पे वाव आती है तो पीछे उसके पेश होगा, जहां पे ये आती है तो वहां उसके पीछे जेर होगी। जिस तरह हम खड़ा जबर के बड़ी आवाज पैदा करते हैं ना, तो ये तीनों हरूफ उन हरकत की हरकत को बढ़ाते हैं, और जहां पे वो हरकत आप देखेंगे तो खुद ब खुद ये अपनी जगह बदल लेते हैं। ये हरकत जो लफ्जों की हरकत है उनको ये बदलते हैं या उनकी हेल्प करते हैं। यानी जैसे हम खड़ा जबर नहीं वहां लगा सकते या खड़ी जेर, क्योंकि हम अहले किताब नहीं है। लेकिन अगर आप इनको अहले किताब में जाके देखें ना, मतलब उनकी जबान में, लैंग्वेज में जाके देखें, तो ये खड़े जबर की, जैसे खड़ा जबर 1.5 अल्फाज की आवाज देता है ना, तो जहां पे अलिफ है तो वो जबर को बढ़ा रहा है, जहां पे जेर है वो ये को बढ़ा रही है, और जहां पे वाव है वो पेश को बढ़ा रहा है।
یہ اس کی پکی بات ہے, یہ کنفرم بات میں نے بھی کہیں سے پڑھی ہوئی ہے. تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے. باقی جو جگہ بدلتے ہیں یا کیا ہے اس کی وہ تو ایک الفاظ کے لحاظ سے جگہ بدل گئی نا, لیکن جب الف آئے گا تو وہ زبر کو فالو کر رہا ہوگا, یعنی اس کو بڑھا رہا ہوگا. جب پیش آئے گا وہ واو کو, اور جب زیر یا آئے گی تو وہ زیر کو, اگر آپ کو سمجھ آتی ہے, ورنہ میں دوبارہ اس کو چلے انشاءاللہ آ جائے گی. یہ سسٹر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے الف کسی کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے نا, تو 2 الف کی وہ حرکات میں رہتا ہے, اس کو کہتے ہیں یا لین. ٹھیک ہے, یا کے ساتھ زیر آ رہی ہوتی ہے, واؤ کے ساتھ پیش آ رہا ہوتا ہے نا. یہ تھوڑے سے رولز ہیں, یہ کو یاد کرنا یا رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ گریجولی آپ کو سمجھ آتی جائے گی. اس کو کوشش کریں یاد کرنے کی تو انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے. سوری سر, لین نہیں ہے, مدہ حروف ہے. ہاں سر مدہ, یہ سوری ہے, جی. یہ حروف مدہ, بالکل ٹھیک ہے, سوری مدہ, ٹھیک ہے. مدہ حروف ہے, لین نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے, میرے برال ذہن میں تھے. چلیں جی, ہدا کو ہم یاد رکھ سکتے ہیں. دیکھیں ہم نے پہلے سورہ فاتحہ کے اندر پڑھی تھی, اہدنا الصراط المستقیم, یہ والا اسے آپ یاد رکھیں, کمزور حرف ہے. یہ کیا ہے جی, یا اس میں آ رہا ہے, اینڈ میں آ رہا ہے, یہ یاد رکھیے گا ہدا. تو یہ والا جو ہوتا ہے, یہ پہلا جس کو ہم کراس کرتے ہیں, یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہی ہوتا ہے. اب یہ کہیں گے یہ کہاں سے آ گیا, تو یہ دیکھیں یہاں سے ہی آ رہا ہے نا جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہدا اس نے ہدایت دی, ہداؤ ان سب نے ہدایت دی, ہدیتا آپ نے ہدایت دی, ہدیتو میں نے ہدایت دی, ہدیتم آپ سب نے ہدایت دی, ہدینا ہم سب نے ہدایت دی. جی سسٹر خالدہ منظور. میں نے سنانا تھا اس لیے میں نے آپ کھڑا کیا ہے. سنائے نا, پڑھے نا. جی سر. ہدا اس نے ہدایت دی, ہداؤ ان سب نے ہدایت دی, ہدیتا آپ نے ہدایت دی, ہدیتو میں نے ہدایت دی, ہدیتم آپ سب نے ہدایت دی, ہدینا ہم سب نے ہدایت دی, ہدت جزاک اس اللہ. عورت نے ہدایت دی. ہاں جی, کوثر خان. ہدا اس نے ہدایت دی, ہداؤ ان سب نے ہدایت دی, ہدایتا آپ نے ہدایت دی, ہدایتو میں نے ہدایت دی, ہدایتم ان سب نے ہدایت دی, ہدینا ہم سب نے ہدایت دی. جزاک اللہ جی. آپ ہدیتم آپ سب نے ہدایت دی. جی سسٹر رخسانہ شہین. ہدا اس نے ہدایت دی, ہدو ان سب نے ہدایت دی, ہداؤ زبر ہے, ہداؤ. ہدو دو ان سب نے ہدایت دی, ہدیتو میں نے ہدایت دی, ہدیتم آپ سب نے ہدایت دی, ہدینا ہم سب نے ہدایت دی, ہدیتا اس عورت نے ہدایت دی. ہدایتا اس نے ہدایت دی, اس کو آپ نے کچھ اور پڑھا, اور آخر میں آپ نے اس کو ماضی جب نظر ہی نہیں آ رہا نا, کچھ سوری کیا کہتے ہیں اس کو, مونس والا, اس کو نہ کریں نا, ہدیتا یہ آپ نے تھوڑا سا غلط کر دیا تھا. چلیں کوئی بات نہیں. سسٹر حلیمہ جی میری بہن. ہدا اس عورت نے ہدایت دی, ہداؤ ان سب نے اس نے ہدایت دی, ہداؤ ان سب نے ہدایت دی, ہدیتا آپ نے ہدایت دی, ہدیتو میں نے ہدایت دی, ہدیتم آپ سب نے ہدایت دی, ہدینا ہم سب نے ہدایت دی. جزاک اللہ. سسٹر امبرین طاہرہ. ہدا اس نے ہدایت دی, ہداؤ ان سب نے ہدایت دی, ہدیتا آپ نے ہدایت دی, ہدیتو میں نے ہدایت دی, ہدیتم آپ سب نے ہدایت دی, ہدینا ہم سب نے ہدایت دی. ہدے یہ اس کا مؤنث کا کروائیں. نہیں چھوڑ دے بات. جی سسٹر, جی اس کو, ہاں جی سسٹر شمائلہ اور شمیلہ. هل هدا هل هدا ما هدا هل هدوا ما هدوا هل هديت تو هل هديتم ما هدينا. جزاک اللہ جی. چلیں جی, اب اس سے بنے گا, میں سامنے سلائیڈ آ گئی ہے. مضارع کیسے بنے گا دیکھیں سسٹر, جو کوثر تھی میرا خیال ہے, فتح سے بنتا ہے یفتح, تو ہدا سے کیا بنتا ہے یہدا. اب مجھے بتائیے بنتا ہے؟ نہیں نہ بنتا, نہیں پڑھ سکتے آپ اس کو. اسی طرح نصرہ سے ینصرو, ویسے بھی اس کو تھوڑا جو رول کی بات ہے نا,
जिसमें या हो ना, या ये देखिए या आ रहा था, तो मोस्टली वो दाराबा के पैटर्न पे जाते हैं ज्यादा। जिसमें पेश हो या वाव हो वो नसरा यंसुरु के पर जाते हैं। इस तरह हदा से यह दू नहीं बनता, हदा से यह दी ये बन जाता है। थोड़ा सा इसके अंदर रूल वाव और या वाले जो है ना, ये मोस्टली नासारा पे होंगे, और ये वाले किस पे होंगे, दाराबा पे। ये थोड़ा सा इसको याद रख लें, जरूरी नहीं है ये। जी सिस्टर सोबिया लतीफ। सिस्टर सोबिया लतीफ, जिन लोगों ने हैंड रेज किए होते हैं ना, वो थोड़ा सा फिर वो भी रहा करें। सिस्टर नबीला अजहर। याहदी वो हिदायत देता है, याहदूना वो सब हिदायत देते हैं, ताहदी आप हिदायत देते हैं, आहदी मैं हिदायत देता हूँ, ताहदूना वो आप सब हिदायत देते हैं, नाहदी हम सब हिदायत देते हैं, या ताहदी वो औरत हिदायत देती है। जज़ाकल्लाह जी। जी सिस्टर सोबिया करवाना चाहेंगी? सिस्टर कौसर खान। जी, यहदी वो हदायत देता है, यहदूना वो सब हदायत देते हैं, तहदी आप हदायत देते हैं, आहदी मैं हदायत देता हूँ, तहदूना आप सब हदायत देते हैं, तहदी हम सब हदायत देते हैं। जज़ाकल्लाह नकदी जी। ना तहदी नकदी, चले सॉरी। कोई बात नहीं। चले जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा जी। अभी तक किसी ने नहीं लिखा। सिस्टर नबीला ने माशाल्लाह, खालदा मंजूर। चलिए मैं जरा इसको जल्दी से लेके चलता हूँ, टाइम हमारा ज्यादा हो रहा है। वो सब हदायत देते हैं, वो सब हदायत देते हैं। जी भैया दी हूँ। चले अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब इससे हमने क्या बनाना है, ऐसे सवाल। चले अब सवाल आ गया जी, आंसर क्वेश्चन इसके। हदायत देने वाला सिर्फ अल्लाह है, तो हम इसमें क्या कहेंगे, ला। ब्रदर पता नहीं वसीम ने हैंड रेज किया था। सिस्टर नुज़रत यास्मीन है? नहीं, मेरे ख्याल करवाना चाह रही। जी 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 करवाना चाह रही हूँ। पहले आपको बुलाया था, आपने बोली थी सिस्टर महरीन। सिस्टर हल यास्मीन याहदी सवाल करें। हल याहदी ला याहदी हल याहदूना ला याहदूना हल ताहदी ला अहदी हल ताहदूना ला नाहदी। जज़ाकल्लाह। सिस्टर हलीमा, सिस्टर कौसर खान। हल यहदी, अच्छा अगला करना है। हल ला यहदी अहदन ला यहदी अहदन, हल यहदूना अहदन ला यहदूना अहदन, हल तहदी अहदन ला अहदी अहदन, हल तहदूना अहदन ला तहदी अहदन। ला नहदी। ना नहदी। ला नहदी, मैं हमेशा ये ना को ता पढ़ती हूँ। चले कोई नहीं, अब जरा चैट बॉक्स में बताइए जी, का किस में शिफ्ट हो जाएगा। जज़ाकल्लाह, ठीक है जी। जी अमर, अब इससे अमर बनेगा। अब ये देखें, ये वाला या इसको क्रॉस कर दिया, हा बच गया, और ये कमजोर है, ये भाग गया है, बच गया। हा साकिन हो गया, और ये दी। अब इसके साथ यकीनन हमजा आएगा, वो पेश के साथ आएगा या जेर के साथ आएगा, क्योंकि यहाँ पे पीछे जेर आई हुई तो यहाँ पे मोस्टली जेर आ जाती है। और दाराबा यदरिबु, तो उसमें क्या था, इदरिब। क्या था, इदरिब। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इहिदी। ना भी याद हो तो इसको याद रखिए किस पैटर्न से आ रहा है, तो इससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। जी इहिदी
अच्छा, अब ये बताएं, ये आपने कहाँ पे पढ़ा हुआ है? इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। उस वक्त तो नहीं हमने बताया था ना आपको, उस वक्त सिर्फ यही कहा था कि जी ये आएगा, जब आएगा तो बता देंगे। वैसे इतना शायद बताया था कि ये अमर का सीगा है। तो ये अमर है, इहदी हदायत दे, इहदू हदायत दो, ला तहदी मत हदायत दे, ला तहदू मत हदायत दो। जी सिस्टर शुमैला। इहदी हदायत दे, इहदू हदायत दो, लताहदी मत हदायत दे, लताहदू मत हदायत दो। सिस्टर रुखसाना। इहदी हदायत दे, इहदू हदायत दो, ला ताहदी मत हदायत दे, ला ताहदू मत हदायत दो। सिस्टर खालदा, सॉरी, सिस्टर खालदा मंजूर। जी सर। इहदी हदायत दे, इहदू हदायत दो, ला तहदी मत हदायत दे, ला तहदू मत हदायत दो। जज़ाकल्लाह जी। ये देखिए, अब यहां से आप याद रखें ना, ये देखें इदरिब, इदरिबू उसी से बने हुए हैं, ये आपस में कोरिलेट कर रहे हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब इसे क्या बनाएंगे जी सिस्टर शमीला इरफान? हादिन हिदायत देने वाला, अहदी हिदायत जिसको हिदायत दी गई, हुदन या हिदाया हिदायत देना। अच्छा, वो जो सिस्टर कह रही थी ना इन्होंने किया हुआ है, ये मेरा ख्याल है किसी टीचर ने शायद नहीं बताया होगा कि ये जेर दो जेर क्यों आती हैं। क्यों सिस्टर, क्या नाम है आपका? खालदा परवीन। सिस्टर खालदा, किसी ने बताया कि एंड में कमजोर हो तो ये दो जेर वाला आता है? नहीं सर। नहीं ना बताइए, जरूरी नहीं कोई हर टीचर बताए। जी आप बता दें। मैंने तो बता दिया ना कि एंड में अगर कमजोर होगा तो ये दो जेर वाली आएंगी ना, ये मैंने बता दिया। जैसे पिछली में हमने कहा था दाइन, वजह सही है सर। दा आ, एंड में जी जी कमजोर है, इसमें भी यहाँ पे कमजोर है। तो ये ठीक। जो बात कर रही थी ना कि मेरी बहन के जी वो इन्होंने कोर्स किया हुआ, जरूरी नहीं है कोर्स किया हुआ तो और ये किसी ने बताया हो। जी मैं जो, सर। हाँ, क्योंकि मैंने खुद कोर्स किया हुआ है और मैंने बहुत पुराना हो गया है, तो कहने जी का सर, मकसद मुझे ये। नहीं पता था। सही, अच्छा हो गया। हाँ जी, तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि जो सिस्टर कह रही थी ना कि जिन्होंने कोर्स किया है कि जरूरी नहीं है कि हर टीचर बताए। स्लाइडें आती आएंगी, पढ़ा कर टीचर चला जाता है। जो नई जी चीज इस सर। तरह की चीज आती है, अगर कोई पूछ ले तो कहते हैं जी ठीक है, बता देते होते हैं। और मोस्टली को नहीं भी पता होता, ये कोई वो नहीं है, मैं कोई अपनी को वो कर रहा हूँ, अल्लाह माफी दे। लेकिन ये जरूरी नहीं होता, कुछ टीचर बता देते हैं, कुछ आगे लेके चल रहे होते हैं। ये लिखने सर वाला हमें भी स्टाइल, नहीं बताया गया, सॉरी, हमें भी नहीं बताया गया। अच्छा हो गया ना, अच्छा हो गया। सर हमें भी बिल्कुल नहीं बताया गया, लेकिन आप प्लीज ये फेवर हमने देते हैं पहली दफा दूसरी दो आपसे ट्रिक्स सीखा। भी बता दें जो पहले भी दो बताई हैं इसी सिलसिले में, कौन सी पेश दूसरी? में और जबर में। अब मेरे पेश जहन और में जबर सारी में भी आ आपने रही कुछ हैं सर। बताया। जी कमजोर जी, फेल वो मैंने वाले आपको सारे बताया आ ना रहे मेरी हैं। बहन, जहाँ पे पेश वाला है ना वो दराबा यदरिबू, ठीक है, सॉरी, सर नासरा यंसुरु। हाँ नासारा, वो असल में नासारा यनसुरु। इसमें ये जो पेश आ रही है ना, इसमें कुछ ये वाव वाले होंगे मोस्टली। जो जी या सर। वाले हैं दराबा यदरिबू। यदरिबू। यहां से याद रखें ना, ये वाली जो रे है इसके ऊपर ये पेश है, पे को वाव के साथ याद रखें, जेर को या से याद रखें। मोस्टली या वाले इस पैटर्न पे होंगे, वाव वाले इस पे होंगे। जब इस पे आएंगे तो इसके ऊपर अमर भी जेर के साथ आएगा, जो दाराबा वाले पे हैं, या वाले जो हैं। और जो वो वाव वाले हैं वो पेश से आएंगे मोस्टली, ठीक है। तो बहरहाल और भी चीजें आगे नई नई इंशाल्लाह आएंगी आपको। ये हुदन, ये देखें, ये भी हमने हुदन लिल मुत्तकीन, ये इसका वो बना हुआ है। हादिन हदायत देने वाला, महदीन जो कर चुकी है मेरी सिस्टर। चलें, सिस्टर शमिला कर चुकी हैं, सिस्टर नुज़रत आप कर दें। हादिन हदायत देने वाला, महदी उसको जिसको हदा उन सच जा रहा हुदन, है। हुदन हुदन या हदाया हदाया हदायत दिया गया क्या? ठीक होगा। सिस्टर हदायत हलीमा, देना। सिस्टर हलीमा। हादिन हदायत देने वाला, महदीयुन जिसको हदायत दी गई, हुदन या हिदाया हिदायत देना। चले, जज़ाकल्लाह।
अच्छा, यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी बात क्लियर कर दूं, पहले कुरान पाक नाज़िल हुआ है, बाद में सारे ग्रामर के रूल बने हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इतना परफेक्ट वो उस पर किया हुआ है कि किसी चीज के अंदर वो कमी नहीं रही इसके अंदर। ठीक है, हमें इल्म नहीं है, हमें चीजों का इल्म आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। ठीक है, तो ये ग्रामर्स के रूल सारा कुछ उसी को देखकर बने हुए हैं। तो कुछ चीजें, थोड़ी सी चीजें जो है ना वो सिर्फ एग्जाम्पशन है, बाकी सारे के सारे क्लियरिटी आ चुकी है। चले, जजाकल्लाह जी। जरा चैट बॉक्स में जरा जल्दी से लिख लें, माजरा टाइम आज ज्यादा हो रहा है। सर यही टाइम तो फ्री होता है। अच्छा, बाद में लोगों अच्छी का बात सोने का है, ही टाइम होता है। आप जितना मर्जी है टाइम लें, कोई हमें तो हमारे इल्म में तो इजाफा हो रहा है ना। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जजाकल्लाह जी। चलें जरा चैट बॉक्स में लिखें। चलें, ये पूरा टेबल आ जाए। सिस्टर क्या नाम फिर ये, सिस्टर खालदा परवीन, मुझे जी बताइए सर। पेन का इस्तेमाल कितने टीचर करते हैं? क्या इतनी स्पीड से कितने लिख लेते हैं? नहीं सर, वाकई ये आप ही करते हैं। अच्छा, चलें कीजिएगा, जरा रिवाइज कर दें जी प्लीज। सर मैं करूं? कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोग हदा कर दें। उसने हदायत दी, हदाऊ उन सब ने हदायत दी, हदईता आपने हदायत दी, हदईतु मैंने हदायत दी, हदईतुम आप सब ने हदायत दी, हदईना हम सब ने हदायत दी, हदत उस औरत ने हदायत दी। यह दी वो हदायत देता है, यह दूना वो सब हदायत देते हैं, तहदी आप हदायत देते हैं, आहदी मैं हदायत देता हूँ, तहदूना आप सब हदायत देते हैं, नाहदी हम सब हदायत देते हैं, हिया तादी वो औरत हदायत देती है, एहदी हदायत दे, एहदू हदायत दो, ला तहदी मत हदायत दे, ला तहदू मत हदायत दो, हादिन हदायत देने वाला, महदीयुन जिसको हदायत दी गई, हुदन या हिदायतन हदायत देना। जजाकल्लाह जी। सिस्टर कोसर हैं, जी। प्लीज रिवाइज हद कीजिए। ये अब साथ उर्दू के साथ पढ़ूं या खाली अकेला? खाली खाली पढ़े आप। हदा, हदाऊ, हदैता, हदैतु, हदैतुम, हदैना, हदत, यहदी, यहदूना, तहदी, आहदी, तहदूना, नहदु, नाहदी, नहदु नहदी है, नहदी, नाहदी तहदी, तहदी, इहदी, इहदू, ला तहदी, ला तहदू, हादिन, महदियुन, हदन, हिदाया। जजाकल्लाह। सिस्टर मुझे बताएं, आपको मैंने इसलिए लिया है, ये जो हमने कोई रूल पढ़ा हुआ है ग्राम इसके अमर के बारे में, क्या था वो QC1 में? ये है ज़हन में? कुछ जहन में अभी तो नहीं आ रहा इस वक्त। सिस्टर खालदा बताएंगी? सर किस बारे में, मुझे भी नहीं समझ आ रही क्या पूछना चाह मुदारे, रहे हैं। मुदारे को करते हुए हमने किस चीज का ख्याल करना है? किस चीज का ख्याल रखना हाँ, किसी को कोई है तो बता दे। है? सर हम कमजोर अफाम में से। नहीं नहीं, हमने कहा था QC1 में मुदारे करना है तो इस तरीके से करना है, किसी को अगर याद है तो कब बता दे। सर मुजारे सर का नहीं या हटा देंगे तो बाकी जो है वो अमर में आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये तो मैं नहीं कह नहीं, रहा, इसका रूल है, कोई एक रूल है कि इस तरीके से आपने इसको पढ़ना है। हदा यहदी। जी, सर किसी ये को भी नहीं पता। सर ठीक है ना? इसमें मुदारे या का अदा इजाफा होता है। सख्ती से पढ़ते हैं, किस तरह पढ़ना है? सख्ती से, थोड़ा देखिए ना, जोर ये लगा मेरी बहन है ना, फिर कहती है मुझे ले लेते हैं। इसको आपने जोर से लाउडली पढ़ना होता है, किसी को नहीं याद ठीक है, रहता। यहदी जोर सही से है, पढ़ना है, यहदी, यहदूना, तहदी, अहदी, तहदूना, नहदी, या था हम सही है पढ़ते हैं सर। माजी और मुदारे में कोई फर्क नहीं होता। ठीक ठीक है, जब इसको फिजिकल आप सुना रहे होंगे तो वहीं पे आपको कहेंगे आपने बहुत आहिस्ता पढ़ा है, तो इसमें ठीक। कोशिश करें, इसमें थोड़ी सी वो लेके आनी होती है ना। तो ये रूल्स आप बार बार कहते हैं, तो ये रूल्स को फिर याद भी रखा करें ना, फॉलो भी किया करें। सर जजाकल्लाह जी। इसमें एक टिप बताई गई थी कि शायद ये सही है या नहीं, ये देखे ना कि मतलब माजी वाले सीगे में, दरमियान वाले में जिसमें जेर हो, वो ये दारा बाग के पैटर्न से है, और जो पेश दरमियान वाले पे पेश होगी तो वो नासर बाब है, और माजी जो में, माजी में, जी नहीं मदारे में सर,
मुदारे में तो मुदारे देखें, में जो दरमियान वाला कलमा है ना, ठीक है, उसके ऊपर पेश होगा तो वो नासरा है, ठीक है। अगर जेर होगा तो वो दाराबा है, हमेशा अगर दाराबा जबर है बनते तो ही वो दाराबा के फतहा है, पैटर्न पे जेर वाले हैं ना, देखें। वो फतहा है। नहीं वैसे मैं बता रही हूँ, स्टूडेंट है ना, हम्म। तो वो कई दफा पूछते हैं ना कि ये क्या, जबर आए तो वो फतहा होगा दरमियान वाले पे, तो इसी ठीक तरह है, मैंने आजमाया है सर, ये बिल्कुल तकरीबन ऐसे ही हो रहा है। जमाया नहीं है, वो बनते ही उस पैटर्न पे हैं जिसपे हाँ जेर जी, आएगी, वो हाँ जी, हमेशा हाँ जी जाएगा दाराबा यदरिबू, जो है ना जी। जेर वाले पे जाएगा। और सामिया जो है उसका पहले ही माजी में ही पता चल जाता है, ठीक है, ये देखे ना, दाराबा यदरिबू, इसके नीचे तो रीबू जेर आ ये रही है, दाराबा हो गया जी। तो ये जाएगा ही दाराबा उसके ऊपर, और जो होंगे जी तो फतहा तो वो यफ्ताहू, नसरा यनसूरू, इसके ऊपर तो पहले ही सूरू पेश आ जी रही है, पेश तो आ गया आएगी ना, तो उसी बात पे जाएगा ना, वो जी तो है ही, पेश आ रूल्स गया है। जी जी। चलें सिस्टर, मुझे याद नहीं होते थे, ये चीज याद की है तो वो बिल्कुल अब उसी पैटर्न पे आ रहे हैं सारे। चलें ठीक है, ठीक है। ब्रदर मोहम्मद उस्मान साबरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हदा, हदौ, हदैता, हदैतु, हदैतुम, हदैना, हदत, यहदी, यहदूना, तहदी, अहदी, तहदूना, नहदी, तहदी, इहदी, इहदू, ला तहिद, ला तहदी, ला ला तहदू, हादिन, महदीन, हुदन, हिदाया। ठीक हो गया जी। सिस्टर अम्बरीन ताहिरा, सर ट्रांसलेशन भी करते रहो। वैसे करवा ओके। दें बगैर उसके। हदा, हदू, हदैता, हदैतु, हदैतुम, हदैना, हदत, यहदी, यहदूना, तहदी, अहदी, तहदूना, नहदी, तहदी, इहदी, इहदू, लतहिद, लतहिदू, हादिन, महदी, हुदा, हिदाया। जज़ाकल्लाह जी। कोई और रिवाइज करना चाह रहे तो करवा दें अनम्यूट करके। हदा, सर मैं करवा दूं, सॉरी। करवा दें सिस्टर मून के नाम से जो थी। हदा, हदु, हदौ, हदैता, हदैतु, हदैतुम, हदैना, हद, हदा, हदा, हदत, हदत, जी यहदी। जज़ाकल्लाह। बस ठीक है, बाकी दूसरे जी सिस्टर मून आप करवा दें, जो सिस्टर कह रही थी मैं करवाऊँ, मुदारे का करवा दें। जी, यहदी, यहदूना, तहदी, अहदी, तहदूना, नहदी, तहदी। जी, अगला भी करवा देंगे। इहदी, इहदू, ला तहदी, ला तहदू, हादिन, मदीन, हुदन, हादिया, हदाया, महदियन, महदियन, सर ये मदी, वर्ड ना अक्सर महदीन, स्टूडेंट गलत पढ़ते हैं, हमारी क्लास में मह भी और आपके भी मोस्टली। दीयुन। महदीयुन, आपने महदी। या की तनवीन को देखना है। अच्छा ये देखिए ना, इससे पहले आपके हुदन। उससे करने से पहले मैं इसके ऊपर निशान लगा चुका हूँ दोनों पे। जी मैं वो नोट कर रही थी, हमारी क्लास में भी ऐसा था और अभी भी मोस्टली लोग वही कर रहे हैं। चले अच्छा, अब ये जो है ना, ये जो वर्ड है ना, ये वाले, इनके नीचे दो नुक्ते नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दो नुक्तों के बगैर ये महदी नहीं बनेगा, जिस तरह सिस्टर ने बताया महदीयुन, ठीक जी। है। ये जो चीज लोग लगी अक्सर हुई, पढ़ते हैं महदी उन, लेकिन वो या कम्प्लीटली जो होता है ये ना वो लगता है छूट जी। जाता है। ठीक जी है। इसका ये जो मीम ये वाला है, अमर वाला, सॉरी इसको क्या कहते हैं, मफूल वाला, ये वाला या के ऊपर ये तनवीन आ रही है, ये वाला जो है ना, ये पढ़ना ये लिखना जरूरी है इस तरीके से। यहाँ पे ये इसकी क्या कहते हैं, अरबी का स्टाइल है, ठीक है। ये ना भी लिखें इसको आप इस तरीके से भी, नहदी भी लिख देंगे तो कोई मसला नहीं है। इसके नीचे ये दो ये वाले आने जरूरी हैं, जिस तरह इसके मैंने बता दिया ये है, तो इसका रूल्स भी यही कहते हैं कि इसके अंदर ये चीज आनी चाहिए। इस तरह के स्टाइल के ऊपर ये चीजें आएंगी, आगे जाके मजीद ज्यादा आएंगी, ठीक है। तो उस वक्त आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि ये आगे जो QC3 है उसके अंदर जाके इंशाल्लाह इसका आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे इस चीज को आपने याद रखना है। ये जो महदी ना, ये जो मफूल के है, इसके ऊपर पेश है या जेर है दो?
وہ آ جاتے ہیں جب فی الحال پیش رکھے نا مہدیون. مہدیون. ٹھیک ہے. ہاں جی کیونکہ سر باقی اوپر یہ بھی تو کمزور ہے، پھر پیش کیوں آ رہی ہے؟ ہاں دن کے نیچے زیر ہے نا. یہ جو اسما ہے نا، اسما ان کے ڈفرینٹ رول چلتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں اس کو اس پہ یہ جو ہے نا اصل میں یہ اسما ہے یہ والے، اس کے اوپر جی آپ جی اس کو کوئی رول نہیں اپلائی کر دے. اس کے اوپر تو کسی قسم کا رول آتا ہی نہیں ہے. کوئی کہے نا کہ مجھے بتا دے کس طرح بنا ہے، یعنی یہ ہر ایک فاعل لیول. مفعول اور مصدر. ہاں جی تو یہ ٹھیک اسپیشلی ہے، مصدر ہے، یہ کسی اس کے اوپر نہیں آتا، یہ ڈفرینٹ چینجنگ آتی رہتی ہے. یعنی زیر بھی آ جاتے ہیں، زبر پیش بھی آ جاتے ہیں. ہاں جی چلیں اس کو ٹھیک. بھی کوئی اور ریوائز کر دے بغیر ترجمے کے. سارے ہنڈریڈ لوگ ہیں. چلیں اچھا ہے. پہلے میں سنا دوں بغیر میننگ کے. نہیں آپ تو کر چکی ہیں، سسٹر رخسانہ سے کرواتے ہیں. ایدی ایدو لا تہدی لا تہدو ہادن مہدی ہدن یا ہدایہ. سسٹر شمائلہ شفیق پورا ٹیبل کر دے بغیر اردو ترجمے کے. ہادا ہادو ہدیتا ہدیتو ہدیتم ہدینا ہادت یہدی یہدون تہدی اہدی تہدون نہدی تہدی اہدی اہدو لا تہدی لا تہدو ہادن مہدیون ہدن ہدایہ. جزاک اللہ میری بہن جی. یہ الحمدللہ جی اسما اس کے جو شارٹ ٹیبلز ہیں. سسٹر حلیمہ رحمان. ہدا یہدی اہدی ہادن مہدیون ہدن ہدایہ. جزاک اللہ جی. ادا ہدوتا. اچھا اس کا میننگز ہے اس نے ہدایت دی. اس کا ایک اور میننگ آئے گا، وہ نیکسٹ لیول پر جا کر آئے گا نا، تو اس کا تھوڑی سی اس کے اندر تبدیلی ہوگی. وہ بھی میں اس کو نہیں چھیڑنا چاہ رہا. تو وہ نیکسٹ آئے گا تو اس وقت آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اس وقت یہ نہیں کہنا کہ ہم نے اس کا مطلب ہدایت تھا، ہدایت پائی، کوئی اس طرح کا ورڈ بھی آگے چل کے آئے گا. جی اسی طرح اسما کی چابیاں ابھی تو ہمارا مین رہتا ہے. جی جزا. جی جزیتم. یہ اکثر ہم بولتے ہیں ورڈ. جی ٹھیک ہے. اس کے اوپر بھی آگے جب ہم ٹیبل کرتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں اس پہ بھی. جزاک اللہ جی. چلیں اس کا تھوڑا سا بتا دے جی. ہر قوم کے لیے ایک رہنمائی کرنے والا ہے. کوئی انمیوٹ کر کے بتا دے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ. چلیں سسٹر بابا آپ نے اگلا نہیں بتانا، کوئی اور بتائے جی. اہدنا الصراط دکھا ہم کو سیدھا راستہ. ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی. ہمیں ہدایت دے سیدھے. آپ نا اس طرح کوشش کیجئے اہدی ہدایت دے نہ ہمیں الصراط سیدھا راستے کی مستقیم جو سیدھا ہے. جی نحفی میں جواب دینا. حل ہدیتم ما ہدینا لا نہیں ہدینا احدن. چلیں جزاک اللہ جی. یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں آپ کے لیے آسانی کر دی ہے کہ آپ نے ورک بک یہاں سے چپ کر کے لکھیں. جی اب ذرا کون کروائے گا؟ سارا نے ہینڈ ریز کیے ہوئے. چلیں انمیوٹ کر کے ماضی کا کرا دے جزا سے. سر میں کرواؤں؟ جزا. سسٹر جزا شمیلہ کروائیں. جی جزا اس نے بدلا دیا، جزاؤ ان سب نے بدلا دیا، جزیتا آپ نے بدلا دیا، جزیتو میں نے بدلا دیا، جزیتم آپ سب نے بدلا دیا، جزینا ہم سب نے بدلا دیا، جازت اس عورت نے بدلا دیا.
जज़ाकल्लाह। जी ब्रदर आप करवा दें, ब्रदर मेरे भाई थे कोई ब्रदर। सिर्फ मजारे का जी या जी माजी मुताबिक। का? यजजी, यजजूना, तजजी, अजजी, तजजोना, नजजी, तजजी। जज़ाकल्लाह जी। जी नेक्स्ट कौन करवाएगा? अमरवा नहीं और फाइल मफूल। इज्जी, इज्जू, ला तजजी, ला तजजू, जाजिन, मजजियुन, जजाउन। नबीला माशाल्लाह जी। ये देखिए ना सिस्टर ने क्या कहा है यहाँ पे, मजजीयुन, अदा के उसके ऊपर मजजीयुन। ठीक है, ये बड़ा जबरदस्त हो गया जी माशाल्लाह। चले ठीक हो गया जी। ये था जी मजजीयुन। चलें जज़ाकल्लाह से। ऐ अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था ये